Hello, for today's video, I will answer the question, how would I know if seryoso ang afam ate Rose? How will you know kung seryoso siya? Number one is consistency. Kung sige ra gyapon siya, chat nimo, despite of everything, like, let's say, bisag mag-away mo, bisag i-block pa nimo, pero ay rapod pirmiha, right? Kung bago pa mo, ay kakampante, pagoods-good sa gear. But then, kung madugay-dugay na mo, na naging ang mga away, na naging ang mga misunderstanding, so, as long as consistent rin yapon siya to fight with your relationship, goods na. And number two, kung ulion ka niya, like, mori na siya from now and then, magbalik-balik na siya karini mo, and then, dili kay kanang kung magkuyo gali mo murag iyang naong kay bisag asa na lang, like makakita galig chicks murag adto po dito mo tan-aw ana bitaw, and you will see kung magkakuyog na mo if he's not that sexually active kana ba yun, kanang feel mo o kanang bigyan kayo siya active, so meaning okay ra gina siya bisag wala ka, bisag LDR mo. What else? Monetary. Kung support na gali na siya nimo financial, dili man ingon nga i-renovate yung balay, dili man ingon nga palitan dayon kag salakyan or palitan dayon ka og house and lot, but then at least from time to time tabang pud siya sa imo. Then for me, that's one of the hint nga seryoso siya, di siya mahadlok nga makakita sa imong family, and okay ra pud niya nga from time to time, let's say mga on mo niya mo gasto siya with you and your family. That's one of the good traits having a fam or having a foreigner. So good luck sa atong mga aspiring girls or women who wanted to date with a foreigner. Okay, goodbye for now.